Hi guys! Welcome to my vlog. Ting avocado naman di ay. Pero wa man may tinanom. So nipalit mi sa amo ang silingan kay nagpost man nga na ay available nga avocado. So mao ning nipalit mi og palig 2 ka kilo. Nya buotan man kaayo sila, ipakapinan ko no. So akong gitimbang. So 4 ka kilo gyud di ay. Kakanuno naman gyud ang mga person dire. Wala nga nangita kog paagi. So nangutana ko ni Ay kung saon ni nga para madali. So ingon siya nga isod ko no og box. So mao na nga kani nga ice bucket ako ang gi tripingan nga mo isudlan. Nya sudlan ko no og sagol or sagulan o apple or saging. So akong testingan, akong butanganig saging ning usa kay wa man mi apple. So saging ang usa ka bucket wa ya mo. Ang usa na So try ra gud pod og experiment. So sakto pod kaayo kay ipadad-an man mig saging from Pilar, Bohol, Philippines. Salamat kaayo sa akong kinakusgang igsuon. Okay, so mao ni guys. So kaning nasa right side nga bucket mo ni akong sagulan og saging. So kani nga saging. So hilaw, mag-contest sila kinsay unang mahinog. Sige. Two to 3 days kuno ni guys. So let's see. Guys, let's check. Second day na ni. So unahon na to ang walay saging. Na ay murag na daot bunog siguro ni. Humok na siya. Mapislit na. So 1 karipod daot ay naay bunog. Humok na. 2 kani walay bunog. Humok na pod. Murag madana ni. Gahi pa. Humok. Pareha silang duha. Kani humok na. Humok na pod. Humok na silang tanan di ay. Pwede naman eh. Walang saging yan. Kani. Ito. Oops. The banana is already ripe. This one. Ayan sama ni. So humok na. 1 Ayaw mo pag-ugaw-ugaw. 2 Hindi mag-ugaw-ugaw, mag-init-init. 3 gahi pa. Gahi pa. Humok na.
some shake in here. Excuse me, let me wash my hands. Meow. Yes. Dali. That's where you put the ice? I think Papa won't smash it. Oh, this one. I'm not scared though, right? Porridge. Avocado porridge. Merg avocado porridge. Uy. Uy. Should not. Will it come in? Yes, it will. Use a spoon or something. Give me the spoon. Oops. Ooh. Good. That's good. How was it? Good. Avocado banana. Rate 1 to 10. 8. 8? Not perfect, di ay? Not really. Why? Because What's lacking? Sweetness? Mm. Walang. Okay, Rana. Pila score ni mo lang? 9. No hair. 9. Imo Mio. Pila score ni mo Mio? 10 out of 10. 10 out of 10. 10, 10, 10.